जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज 22/5/2026 शुक्रवार। आसतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क में केउं यात्रापाटी केउंटी एवं केउं नाटक परिवेशन करिवो आसतु जानिबा। जदि आपण आम चैनल नुआ करि आछंती चैनल को निश्चिंत लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। जदि कर देइचंती बहुत बहुत धन्यवाद। तबे डेरी न करी आसतु जानिबा आजिर प्रत्येक यात्रा पार्टीर अपडेट विषय रे। यात्रा राणी सिंहवाहिनी से तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाउची नाटक भोला शंकर। स्थान मालती पाटपुर पुरी। कोणार्क गणनाट्य तार तृतीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाउ। स्थान हिंजिली काटू गंजाम। अपरा अष्टशंभु तार तृतीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। स्थान सातबाटिया जगतपुर कटक। अपेरा श्रीमंदिर तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाउची नाटक कला कानू हसे यशोदा कोले। स्थान बालीगुड़ा कंधमाल। शिवानी गणनाट्य तार तृतीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची नाटक ए मन काशी वृंदावन। स्थान ब्लॉक छक निश्चिंत कोइली कटक। यात्रा ग्रांड महल तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची नाटक आखि कांदुची ना लुह कांदुची। स्थान चटुआ कुजंग जगतसिंहपुर। यात्रा धौली गणनाट्य तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाउची नाटक सबु अंक भूल हो गला। स्थान गवकुंड साखी गोपाल पुरी। यात्रा नाट्य मंडप तार तृतीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। स्थान कोरुआल पांचण गोप पुरी। तुलसी गणनाट्य तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची नाटक ए बोधे शेष देखा। स्थान माँ भद्रकाली पीठ भद्रक। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची नाटक मो निदर ठिकाना तो पणत कानी। स्थान बाणपुर बालुंगा खोर्धा। यात्रा राजनंदिनी तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाउची नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। स्थान केशवपुर खलीकोट गंजाम। यात्रा श्री विश्व दरबार तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची नाटक बदनाम गलीर बादशाह। स्थान चिकिटी पेंट गंजाम। यात्रा इंद्रभुवन तार द्वितीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची नाटक नौ अंक दुर्भिक्ष। स्थान शिखरपुर जलेश्वर बालेश्वर। अपेरा राजदरबार तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाउची नाटक केते कंदेबू कला शांत। स्थान लक्ष्मीनारायणपुर पिपिली पुरी। यात्रा स्वर्ण महल तार प्रथम रजनी मंचस्थ करने को जाउची नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। स्थान निराकारपुर बड़ बजार खोर्धा। अपेरा सूर्य मंदिर तार तृतीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची नाटक नखी नानी पुओ भगिया। स्थान कमलपुर मार्कंडपुर जाजपुर। यात्रा स्वप्न महल तार तृतीय रजनी मंचस्थ करने को जाउची नाटक हारिली केते मु जीतिली केते। स्थान नुआपोलो जगतसिंहपुर। यात्रा जाग्यसेनी तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाउची नाटक गांधी कौन भूल हो गला कि। स्थान देउली त्रिशूलिया कटक। कलिंग गणनाट्य तार विदाय रजनी मंचस्थ करने को जाउची नाटक
ହସରେ ତୁମେ ନା ଲୁହରେ ତୁମେ। ସ୍ଥାନ ଗୋଠପାଟଣା, ବାରଙ୍ଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ସ୍ଥାନ କୋଡ଼ିଆ, ବାରଙ୍ଗ, ଜଗତସିଂହପୁର। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ସ୍ଥାନ ମରିଚିଆ, ବାରଙ୍ଗ, କଟକ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ସ୍ଥାନ କୋଲଣପୁର, ସାଲେପୁର, କଟକ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନୁ କି ଲୁହ ଝରୁନି। ସ୍ଥାନ ନୟାହାଟ, ପଦନା, ପୁରୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ସ୍ଥାନ ନାମି, ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ଼, ଭଦ୍ରକ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ସ୍ଥାନ କଦଳୀଗାଡ଼ିଆ, କୁପାରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ହା କୁଷ୍ଠ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ସ୍ଥାନ ଦୀଘା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ସ୍ଥାନ ପ୍ରଧାନପଡ଼ା, ମନ୍ତ, ଭଦ୍ରକ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ସ୍ଥାନ ଭଁରେଶ୍ୱର, ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାଉ। ସ୍ଥାନ ଖୁଣ୍ଟା, କଳମା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ ହା କୁଷ୍ଠ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ସ୍ଥାନ ବେଣାପୁର, ରାଜଘାଟ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାୟା ମନ। ସ୍ଥାନ ମନ୍ଦାରୁଣୀ, ବାଲିଆପାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ଅଫ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପଡେଟ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଣାଯିବ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ଅଫ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିର ଅପଡେଟ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ତାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିର ଅପଡେଟ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଜଣାଯିବ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରୁହେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଇଥିବା ସୂଚନାଟିକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।